हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओडिया नोटबुक। आज आम ये वीडियो रे टीचिंग एप्टीट्यूड रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करबा जहाँकि सिटी एग्जाम 2023 पई बहुत इंपोर्टेंट। चलंतु देखिबा आज प्रथम क्वेश्चन। आज प्रथम क्वेश्चन रे देछि एमएचआरडी केउ वर्ष रे गठित होइतिला। ऑप्शन रे देछि 1986 मसिया, 1985 मसिया, 1964 मसीहा, 1952 मसीहा। आंसर होची 1985 मसीहा। 1985 मसीहा रे एमएचआरडी गठित होइतिला। एमएचआरडी रो फुल फॉर्म होची मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रे कोन कहछि एमएचआरडी रो पूर्व नाम होची डैश। ऑप्शन रे देछि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बा शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइंटिफिक रिसर्च शिक्षा और विज्ञान गवेषणा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर समाज मंगल मंत्रालय, उपरोक्त समस्त। आंसर होची उपरोक्त समस्त। एमएचआरडी रो पूर्व नाम होची मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइंटिफिक रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर। एमएचआरडी बा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रो पूर्व नाम ये सबू थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन रे कोन कहछि एनसीईआरटी केउ वर्ष प्रतिष्ठा होइतिला। ऑप्शन रे देछि 1961 मसिया, 1985 मसीहा, 1986 मसीहा, 2005 मसीहा। आंसर होची 1961 मसीहा। ऑप्शन नंबर ए होची यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रे कोन कहछि भारत रे केतोटी आंचलिक शिक्षा प्रतिष्ठान रही अछि। ऑप्शन रे देछि गोटिए, तीनोटी, चारोटी, पांचटी। आंसर होची 5टी। ऑप्शन नंबर डी होची यार राइट आंसर। भारत रे 5टी आंचलिक शिक्षा प्रतिष्ठान रही। नेक्स्ट क्वेश्चन रे कोन कहछि केउ स्तर रे शिक्षा को धंदामूलक वैषयिक करा जिबा आवश्यक। ऑप्शन रे देछि उच्च माध्यमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, विश्वविद्यालय स्तर, कोनोसिटी नुहे। आंसर होची उच्च माध्यमिक स्तर। ऑप्शन नंबर ए होची यार राइट आंसर। उच्च माध्यमिक स्तर रे शिक्षा को धंदामूलक वैषयिक करा जिबा आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन रे कोन कहछि विद्यालय शिक्षा रो गुणात्मक केउ संस्था द्वारा होइथाय। ऑप्शन रे देछि सीएबीई, सीबीएसई, एनसीईआरटी, एनसीटीई। आंसर होची एनसीईआरटी। ऑप्शन नंबर सी होची यार राइट आंसर। एनसीईआरटी द्वारा विद्यालय शिक्षार गुणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही केउ वर्ष एनसीटीई प्रतिष्ठा है। ऑप्शन रे 1961 मसीहा, 1964 मसीहा, 1968 मसीहा, 1985 मसीहा। आंसर होची 1995 मसीहा। ऑप्शन नंबर डी होची यार राइट आंसर। 1995 मसीहा रे एनसीटीई प्रतिष्ठा होइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही नवोदय विद्यालय केउ मानक पई उद्दिष्ट। ऑप्शन रे देछि सहरांचल मेधावी छात्र छात्री, भिन्नक्षम छात्र छात्री, ग्रामांचल मेधावी छात्र छात्री, विशेष आवश्यकता थिबा शिशुगण। आंसर होची ग्रामांचल मेधावी छात्र छात्री। ऑप्शन नंबर सी होची यार राइट आंसर। नवोदय विद्यालय ग्रामांचल रे थिबा मेधावी छात्र छात्री मानक पई उद्दिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रे कोन कहछि ओडिशा टीई एंड एससीईआरटी मुख्य किए अटंती।
ऑप्शन रे देछि निर्देशक उपनिर्देशक अध्यक्ष सहायक निर्देशक आंसर होची निर्देशक ऑप्शन नंबर ए होची यार राइट आंसर ओडिशा टीई एंड एससीईआरटी रो मुख्य होचंती निर्देशक नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहछि उच्च शिक्षा स्तर रे केउ संस्थान मान्य देई थाए ऑप्शन रे देछि एनसीईआरटी एनएएससी एनयूईपीए एआईसीटीई आंसर होची एनएएससी ऑप्शन नंबर बी होची यार राइट आंसर उच्च शिक्षा स्तर रे एनएएससी संस्थान मान्यता देई थाए नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहछि घरोई परीक्षार्थी माने निम्न परीक्षा गुडिक मध्यरु केउटिकु देई पारंती नाही ऑप्शन रे देछि एनआईओएस बा जातीय मुक्त विद्यालय प्रतिष्ठान आईजीएनओयू इंदिरा गांधी जातीय मुक्त विश्वविद्यालय सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद आईसीएसई आंसर होची आईसीएसई ऑप्शन नंबर डी होची यार राइट आंसर घरोई परीक्षार्थी माने आईसीएस परीक्षा को देई पारंती नाही नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहछि ओडिसा रे कार्य करतबा आईएएसई संख्या केते ऑप्शन देछि 1 2 4 5 आंसर होछि 2 ओडिसा रे कार्य करतबा आईएएसई संख्या होछि 2 नेक्स्ट क्वेश्चन एमएचआरडी रो मुख्य किए अटंती ऑप्शन रे देछि राज्य सरकार रे जने कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार रो जने कैबिनेट मंत्री भारत रो प्रधानमंत्री भारत रो राष्ट्रपति आंसर होछि केंद्र सरकार रो जने कैबिनेट मंत्री एमएचआरडी बा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रो मुख्य होचंती केंद्र सरकार रो जने कैबिनेट मंत्री नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहछि एनसीईआरटी अधीन रे थिबा सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय वैश्विक धंदामूलक शिक्षा प्रतिष्ठान केउठारे अवस्थित ऑप्शन रे देछि भुवनेश्वर भोपाल शिलोंग अजमेर आंसर होछि भोपाल एनसीईआरटी अधीन रे थिबा सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय वैश्विक धंदामूलक शिक्षा प्रतिष्ठान भोपाल रे अवस्थित नेक्स्ट क्वेश्चन रे कोन कहछि सीआईईटी केउठारे अवस्थित ऑप्शन देछि बिहार नुआ दिल्ली ओडिशा पंजाब आंसर होछि नुआ दिल्ली सीआईईटी नुआ दिल्ली रे अवस्थित नेक्स्ट क्वेश्चन रे कोन कहछि नवोदय विद्यालय प्रतिष्ठा क्षेत्र रो अनुमोदन कहार थिला ऑप्शन ए देछि 1986 मसिया जातीय शिक्षा नीति कोठरी कमिशन रिपोर्ट 6466 माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 आचार्य राममूर्ति कमिटी रिपोर्ट 1990 आंसर होछि 1986 मसिया जातीय शिक्षा नीति 1986 मसिया जातीय शिक्षा नीति अनुसार नवोदय विद्यालय प्रतिष्ठा रो अनुमोदन दिया जायतिला नेक्स्ट क्वेश्चन रे कोन कहछि विशेष शिक्षा केमानको निमंते उद्दिष्ट ऑप्शन रे देछि पौड मानको पई शिक्षा अण पारंपरिक शिक्षा भिन्नक्षम मानको निमंते शिक्षा मेधावी छात्र मानको निमंते शिक्षा आंसर होछि भिन्नक्षम छात्र मानको निमंते शिक्षा ऑप्शन नंबर सी होछि यार राइट आंसर विशेष शिक्षा भिन्नक्षम छात्र मानको निमंते उद्दिष्ट नेक्स्ट
ବଜ୍ ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କାହାର ମତାମତ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଯଶପାଲ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ, କୋଠରୀ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ, ଉଡ୍ସଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଯଶପାଲ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବଜ ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ଯଶପାଲ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟର ମତାମତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାହାର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ NCERT ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ NCERT ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି? ICSE ର ପୁରା ନାମ ଠିକ୍ ଲେଖ। ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ICSE ର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି? CBSE କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସିନିୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି? NIOS ବା ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା? ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି 1985 ମସିହା, 1986 ମସିହା, 1989 ମସିହା, 1905 ମସିହା। ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1989 ମସିହା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। NIOS ବା ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ 1989 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ SCERT କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଷ୍ଟେଟ୍ କଲେଜ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍, ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ କଲେଜ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ କ'ଣ କହିଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି ବେସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୂହ, ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୂହ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୂହ, ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସମୂହ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସମୂହ ବା ସବୁ। ଉପରୋକ୍ତ ଦେଇଥିବା ବେସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୂହ, ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୂହ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୂହ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, NUEPA ଏକ ଡ୍ୟାସ୍। ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। NUEPA ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ କ'ଣ କହିଛି? ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉତ୍ତରଦାୟୀ? ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି UGC, NCERT, AICTE, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି UGC। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ UGC ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ କ'ଣ କହିଛି? 1976 ମସିହାରେ ଶିକ୍ଷାକୁ କେଉଁ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା, କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା,
କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା। 1976 ମସିହାରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କ'ଣ କହିଛି? NUEPA କୁ କେବେ DMD ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି 1986, 2006, 2005, 1992। ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1906। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, CIET କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା, ପଞ୍ଜାବ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ CIET ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କ'ଣ କହିଛି? କେଉଁ ବର୍ଷ NCPE ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି 1961 ମସିହା, 1995 ମସିହା, 1964 ମସିହା, 1986 ମସିହା। ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1995 ମସିହା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଓଡ଼ିଶାରେ SCERT କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କଲା? ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି 1961 ମସିହା, 1978 ମସିହା, 1964 ମସିହା, 1968 ମସିହା। ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1978 ମସିହା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓଡ଼ିଶାରେ SCERT 1978 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, NIOS ର ପୁରା ନାମଟି ଲେଖ। ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲିଂ, ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ, ନ୍ୟୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲିଂ, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲିଂ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର A ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, IGNOU ର ପୁରା ନାମଟି ଲେଖ। ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟୁ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନର୍ମାଲ ଓପନ୍ ୟୁନିୟନ, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର A ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏମିତି ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।